आज मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, कर्मयोग। जिंदगी में बिना कर्म कुछ भी मिलता नहीं, कर्म करना पड़ता है। तो हम भगवान श्री बालकृष्ण के ऊपर ये गंगा, यमुना, नर्मदा का ये पवित्र जल, त्रिवेणी संगम का, समुद्र देवता का जल, इससे कर्मयोग अध्याय 3 पढ़कर हम अभिषेक करते हैं। प्रार्थना करें कि हमारे कर्म अच्छे हो और हमें अच्छे ही कर्म की प्राप्ति हो और अच्छे कर्म करने वाले का संग हमें प्राप्त हो। अर्जुनवाच ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहय शिव मे तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नद्य ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्या पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चिक्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकुतं कार्यते यवशकर्म सर्वः प्रकृतिर्जे गुणे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं शक्तः स विशेष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायूय कर्मणं शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनं तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सुष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यदमे वो स्विष्टकामधू। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयःपरं व्याप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान् प्रदायिभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो भोज्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते कृतं पापं ये पचत्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवम्। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्मात्मरतिरेव स्यादात्मा तो तस्य मानवम्
आत्मनेव च सन्तुष्ट तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कुतेनार्थो नाकुतेने कश्चन न चाशरभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयम् तस्मादशक्तः सततं कार्यकर्म समाचरन् अशक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषम् कर्मणेव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयम् लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनम् स यत्प्रमाणं कुरुते लोक तदनुवर्तते न मे पार्थाति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चनं नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजाः शक्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वा तथा शक्त चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद् ज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववितो महाबाहो गुणकर्मविभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कुष्णविदो मन्दान् कुष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसां निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरं ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदशं तिष्ठति स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यादि भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियसेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवसमागच्छेतु यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह अर्जुनवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपिवासने बलादिव नियोजितः श्री भगवान काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन निह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वहि यथा दशो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयतीशं ज्ञानमावूतदेहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभम् पाप्मानं व्रजहि येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्
इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनं जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः संपूर्ण। नित्य भगवत गीता जी का एक अध्याय का पाठ करने से पूरा दिन मंगलमय होता है। ओम श्री कृष्णाभ्याम नमो नमः।